मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडिया की टीम बड़े बुरे तरीके से मेलबर्न के अंदर हारी और बॉक्सिंग डे टेस्ट के अंदर इस हार का तमाम तर गुस्सा अब किस पे निकल रहा है? ट्रेविस हेड ने जो इशारा या साइन किया या जो निशान बनाया ऋषभ पंत को आउट करने के बाद, अब उस पर इंडियंस धड़ाधड़ लगे हुए हैं। और वो सिद्धू साहब कह रहे हैं कि ये 150 करोड़ इंडियंस के खिलाफ या उनकी तौहीन है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, और कहानी जो है वो बिल्कुल घुमा फिरा कर ट्रेविस हेड पर लाई जा रही है। ये निशान क्या है? ट्रेविस हेड ने क्या निशान बनाया था? खुद ट्रेविस हेड ने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है, और वो क्या है, और क्या कुछ बॉलर्स से सिग्नेचर साइन कह लें या मुख्तलिफ इशारे जो होते हैं वो बॉलर्स हमेशा विकेट लेने पर करते हैं, और स्पेशली वो विकेट जो उनको मैच जितवाए। अब ये भी वही विकेट है, ऋषभ पंत की वो विकेट जो ट्रेविस हेड ने ली। ट्रेविस हेड जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है। आपने उनकी हंड्रेड्स की बातें सुनी, आपने उनकी सेंचुरियों की बातें सुनी, आपने उनकी अच्छी बैटिंग की बातें सुनी, पर वो बॉलर जो है वो पार्ट टाइम कभी कभार आते हैं। और अगर पार्ट टाइम बॉलर बेट के तौर पर किसी सेट बैट्समैन को आउट करे तो उसकी एक्साइटमेंट हमेशा अनोखी होती है। सो ट्रेविस हेड ने भी वही किया, क्योंकि जो 5वां दिन था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बॉक्सिंग डे टेस्ट का, उस दिन इंडिया को 340 रन का टारगेट मिला था अगर वो टेस्ट मैच जीतना चाहते थे। और पहले सेशन में 31 पर 3 खिलाड़ी जो थे उनके मेन विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल आउट हो गए। दूसरा सेशन जब आया लंच से लेकर टी तक, उस सेशन को किसी ना किसी तरह मेंटेन रखा जायसवाल ने और ऋषभ पंत ने। अब ऋषभ पंत और जायसवाल ने इस सेशन को कंटिन्यू रखा और एक उम्मीद पैदा कर दी कि इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेगा। और अगर ये ड्रॉ हो जाता तो इंडिया उस बीजीटी जो कि इस वक्त 2-1 से लीड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर 1-1 के साथ बराबर होता, 2 मैचेस ड्रॉ होते। और फिर आया टी टाइम, और टी टाइम के बाद जो पैट कमिंस हैं उन्होंने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। ऑस्ट्रेलियन सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, और उन्होंने अपने रेगुलर बॉलर्स हटा दिए और ट्रेविस हेड को बॉल दी। और ट्रेविस हेड ने बेट कहते हैं ना कुर्बानी के लिए, एक जैसे आप मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि कांटे के अंदर एक कीड़े को लगाया जाता है, मछली उस कांटे को खाने आती है और कीड़े को खाने आती है और कांटे में फंस जाती है। इसी तरह आपने किसी पुराने दौर में ये करते थे कि कहीं अगर किसी आबादी के करीब कहीं शेर या कोई ऐसा जानवर जो लोगों को नुकसान पहुंचाता था, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए क्या किया जाता था? एक बकरी बांध दी जाती थी, जिसको बेट कहते हैं। सो वो बकरी को खाने के लिए आता था और लोग उसे मार देते थे। सो उसी बेट वाले स्टाइल में ट्रेविस हेड ने बिल्कुल सेटल डाउन ऋषभ पंत, जिसके लिए उस वक्त कमेंटेटर्स तारीफों के पुल बांधे हुए थे, उन्होंने उनको एक बड़ी ही प्यारी सी बॉल बनाकर दी, जिसको ऋषभ पंत ने जैसे सोच रहे थे ट्रेविस हेड उसकी तरह हिट किया। हवा में खड़ी हुई बॉल और कैच हो गया, और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद टंग 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 लाइन लग गई इंडियन टीम की। और फिर क्या हुआ कि इंडिया की टीम टेस्ट मैच हार गई, और उनकी सारी कहानियां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए उनकी सारी कहानियां, इस सीरीज को किसी तरह लीड करने की सारी कहानियां खत्म हो गई या ड्रॉ करने की खत्म हो गई। अब इस मौका पर दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था यही, ऋषभ पंत की विकेट लेना। और ट्रेविस हेड ने ली उस ऋषभ पंत की जो एक पूरा सेशन जायसवाल के साथ सेटल थे, और उस विकेट लेने पर उन्होंने एक इशारा किया। अब इस इशारे को लेकर इंडियंस ने अपनी जिंदगी मौत, इज्जत जिल्लत, मरना जीना बनाया हुआ कि ये इशारा क्यों किया। अरे भैया, आपने क्या कुछ नहीं किया। इसी बॉक्सिंग डे टेस्ट को देखें, एक बच्चा सैम कॉन्स्टेंस आया, पहले दिन उसका डेब्यू है, और अपने डेब्यू से एक दिन पहले कह रहा है कि मेरा सबसे आइडियल प्लेयर जो है वो विराट कोहली है। और जब वो खेलने आया तो क्या किया जा रहा है, क्योंकि वो उसका जो स्टाइल था वो बड़ा ही हटकर था। वो बुमराह को पीछे ऐसे घूमकर जो है वो छक्के लगा रहा था, चौके लगा रहा था, और एक ओवर में उसने 18 जोड़े बुमराह को, एक ओवर में 14 जोड़े। और ये हिसाब था, कभी घूरियां उसको डाल रहा था विराट कोहली का। और फिर दुनिया क्रिकेट ने देखा, इस पर इंडियन नहीं बोले, दुनिया क्रिकेट ने देखा कि वो विराट कोहली पूरे 5 फीट इधर आकर उन्होंने उस बच्चे को कंधा मारा और उसको गेम से उसका फोकस हटाया। उसको आप देखें ना, एक बच्चा आया, उसको आप गेम से फोकस हटा रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलो, जो सिराज ने क्या कुछ नहीं किया, बदतमीजियों की इंतहा सिराज ने की। और सिराज को बदतमीजियों में तो मेडल मिलना चाहिए। किस किस तरह इशारे, घूरियां, ये आप इस पूरी बीजीटी को उठाएं, इंडियंस ने क्या कुछ नहीं किया। और ट्रेविस हेड के एक इस साइन को लेकर बिल्कुल रोना पीटना मचा हुआ है। और ट्रेविस हेड ने और उनके कप्तान, ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस ने
باقاعدہ طور پر اس کو ایکسپلین کر دیا. ٹریوس ہیڈ کا تو موقف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی, یہ نشان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گرم انگلی کو کسی برف آئس پر, گرمی جیسے کوئی انگلی آپ کی جل جائے تو آپ انگلی جل جائے تو آپ فوراً اس کو منہ میں ڈال کر ٹھنڈا کر لیتے ہیں, یا اس نے کہا کہ یہ سائن ایسے ہی تھا کہ جو چیز ایک ایسی امپورٹنٹ وکٹ جس کی وجہ سے میچ ٹرن ہو گیا, اور صرف دکھانے کے لیے میں نے یہ کیا کہ جیسے کوئی انگلی جل رہی ہو اور اس کو آپ کسی ٹھنڈی چیز میں ڈال دیں, تو یہ صرف یہی نشان تھا. اور انہوں نے اس کو بالکل مذاق والے انداز میں ایکسپلین کیا, پر انڈین اس پر رو رہے ہیں. کیا بالرز اس طرح کے سگنیچر ٹاؤن سائنس دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شعیب اختر جو ہے وہ جب آؤٹ کیا کرتے تھے تو وہ راول پنڈی ایکسپریس کی طرح ایسے جایا کرتے تھے, بوم بوم افریدی دونوں بازو اوپر کر لیا کرتے تھے. ایون شاہین شاہ افریدی کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا اور اس کے بعد انہوں نے پہلی وکٹ لی تو انہوں نے اشارے سے یہ دکھایا کہ جی یہ سیلیبریشن بیٹے کے لیے. سو یہ باکسنگ, یہ ٹیسٹ میلبرن کا بہت امپورٹنٹ خود انڈینز نے بنایا تھا, اور انہوں نے یہ ایک امپریشن دیا تھا کہ یہ ٹیسٹ میچ اب رشبھا پنت نے بچا لیا, اور اگر ٹریوس ہیڈ آ کر اس وکٹ کو لیتے ہیں تو یہ بالکل ان کے لیے میرا خیال ہے یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ہاں اس پر بہت سے, دیکھیں آپ ان کے سائن سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, پر دیٹ واز اے گیم. انہوں نے کسی سے منہ سے بدتمیزی نہیں کی, کسی کو کندھا نہیں مارا, کسی کو گالی نہیں دی. تو آپ اس سائن کو لے کر بالکل, میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ پچھلے 2 دن میں انڈین ہار کو بھول کر وہ ٹریوس ہیڈ پر آ گئے, اس نے اشارہ یہ کیوں کیا, اس نے یہ اشارہ یہ کیوں کیا. وہ جیسے گلی محلے میں بچے لڑتے تھے نا, تو اپنا قصور بھلانے کے لیے, اپنا قصور کسی کو پتہ نہ چلے, بس کوئی ایسا پوائنٹ پکڑ لیتے تھے جس پر وہ بس ایک کہنا میں نہ مانوں والی پالیسی ہے. سو ٹریوس ہیڈ نے ہنس کر, اور ان کے کپتان پیٹ کمنز نے جس طرح جواب دیا, انڈینز کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور دوسری چیز روہت شرما کی ریٹائرمنٹ کی بات کے ساتھ ساتھ جو ایک غلط خبر پھیلائی جا رہی ہے انڈین میڈیا میں کہ جی جسپریت بمراہ نے ٹریوس ہیڈ کو آؤٹ کر کے جو 200 وکٹیں پوری کی ہیں انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. بھائی اپنے ریکارڈ ٹھیک کر لو, اور خدا کا واسطہ اپنے ریکارڈ ٹھیک کر لو. جسپریت بمراہ نے 44 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, اور ان 44 ٹیسٹ میچز کو کھیل کر انہوں نے یہ 200 وکٹیں حاصل کی ہیں. نو ڈاؤٹ یہ پچھلے 20-25 سالوں میں کسی فاسٹ بالر نے یا کسی بالر نے اتنی جلدی وکٹیں لینے والے میں شامل ہے, پر وہ خالی جسپریت بمراہ نہیں. ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ جسپریت بمراہ پہلے انڈین فاسٹ بالر ہیں جنہوں نے 44 ٹیسٹ میچز کھیل کر 200 وکٹیں لی. اگر ہم بالنگ میں تیز ترین ٹیسٹ وکٹیں لینے کی بات کریں تو پاکستانی سپنر یاسر شاہ, یاد آ رہا ہوگا آپ کو, اس نے 33 ٹیسٹ میچوں میں 200 وکٹیں لی ہیں, پر وہ سپنر ہے, ٹھیک ہے. فاسٹ بالر میں وقار یونس سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جی وقار یونس کا ریکارڈ توڑ دیا. نہیں توڑا بھائی, ذرا آنکڑے اٹھاؤ آپ کو پتا چلے. 37 ٹیسٹ میچز کھیل کر وقار یونس نے 200 وکٹیں لی, اور وہ خالی اس ریکارڈ کو نہیں رکھتے. ان کے ساتھ یہ ریکارڈ شیئر کون کرتا ہے, حصے دار ہے, وہ ہے ڈینس للی. ڈینس للی نے بھی 37 ٹیسٹ میچز کے اندر 200 وکٹیں لی. سو یہ کہانی آپ جو بتا رہے ہیں غلط کہ بمراہ نے جو ہے وہ 200 وکٹیں جو ہے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر بہت سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, بالکل غلط ہے. اچھا, وقار یونس, ڈینس للی کے ریکارڈ اور بمراہ کے درمیان بھی کم از کم 5-6 بالرز اور ہیں. کون سے ہیں؟ ڈیل سٹین ہے, مارشل ہے, ایئن بوتھم ہے, اور ایلن ڈونلڈ آپ کو یاد ہوگا, واٹ اے ورلڈ کلاس بالر. سو کسی نے 38 ٹیسٹ میچز کھیل کر 200 وکٹیں لی, کسی نے 39, کسی نے 40, کسی نے 41. سو بمراہ بھائی صاحب آپ نے وکٹیں بہت اچھی لی ہیں, 200 فاسٹسٹ وکٹیں لی ہیں. اور دوسری ایک کہانی کی جا رہی ہے کہ کسی بالر نے ایک سال کے اندر سب سے اچھا ٹیسٹ ریکارڈ دکھایا 2024 میں جسپریت بمراہ نے, کہ انہوں نے 71 وکٹیں لی ہیں اور ان کی ایوریج بڑی اچھی ہے. اور ان 71 وکٹوں میں 13 ٹیسٹ میچز انہوں نے کھیلے ہیں. 13 ٹیسٹ میچوں کی اننگز جو ہے 26 بنتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان سے زیادہ وکٹیں, 80 وکٹیں جو ہے وہ صرف 17 اننگز میں ایک سال میں بالنگ کر کے عمران خان نے حاصل کی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ 1982 میں, اور اس کے بعد صرف 7 ٹیسٹ میچز کی 14 اننگز کھیل کر 55 وکٹیں ایک سال میں 1993 میں وقار یونس نے لی تھی. سو کمپیریزن آپ ذرا ٹھیک کر لیں. عمران خان ابھی بھی ایک سال کے اندر سب سے زیادہ ٹیسٹ وکٹیں لینے والے, 17 اننگز کے اندر انہوں نے 81 وکٹیں لی تھی, اور ان 81 وکٹوں کے لیے 1982 کا سال ہے. اور جسپریت بمراہ صاحب نے 26 اننگز کے اندر, یعنی کہ 13 ٹیسٹ میچ کے 71 وکٹیں لی ہیں, تو وہ بھی ریکارڈ نہیں ٹوٹ سکا. اور اگر ایوریج کی بات کی جائے, اب یہاں پر کہانی ایک اور کہی جاتی ہے کہ جی انہوں نے ایوریج یا اسٹرائک ریٹ کے جی اتنے کم رنز دے کر فی وکٹ لیے, تو اس میں بھی وہ وقار یونس سے 1993 کا ریکارڈ بالکل نہیں توڑ سکے. 1993 کے اندر وقار یونس نے 55 وکٹیں لی, 7 ٹیسٹ میچز کھیل کر 25.8
5 की एवरेज से। जी माजरा चाहता हूँ, 29.5 की एवरेज से। मैं ज़रा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक में गुम हो जाता हूँ। जबकि बुमराह ने 30.1 की एवरेज से जो 26 इनिंग्स यानी कि 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसके अंदर 71 विकेटें लिए, यानी कि बुमराह ने फी विकेट ली है 30.1 रन देकर 1 विकेट ली, और वकार यूनुस ने बुमराह के अगेंस्ट 29.5 स्कोर देकर 1 विकेट ली। 55 विकेटें उन्होंने ली थी 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 1993 के अंदर। सो ये भी अपनी रिकॉर्ड की करेक्शन का। हाँ, बुमराह के पास एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करते हुए, बुमराह ने बैटिंग करते हुए 1 ओवर में टेस्ट मैच के अंदर 35 जो है वो रन्स बनाए हुए हैं, जो कि वाकई एक रिकॉर्ड है और उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। सो बुमराह की बॉलिंग सेंस में, उनकी बॉलिंग कैपेबिलिटी पर किसी को शक नहीं, पर रिकॉर्ड ज़रा दुरुस्त रखें। बुमराह ने जो है अब तक 89 ओडीआईज खेले हैं और 149 विकेट्स ले लिए हैं, और आईपीएल और सारे टी20 मिलाकर 233 उन्होंने टी20 मैचेस खेले, जिसके अंदर उनके 293 से विकेटें हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बुमराह ने इस साल बहुत अच्छी बॉलिंग की, पर ये नहीं है कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान अब भी एक साल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट उनका रिकॉर्ड है 1982 का, वो उसी तरह कायम है। और इन सेंस ऑफ एवरेज 1993 में वकार यूनुस ने एवरेज सेंस में बुमराह से ज़्यादा अच्छी एवरेज के साथ 55 विकेटें ली थी, और इन सेंस ऑफ कि ये 200 विकेटें कितने कम टेस्ट मैचेस में लिए हैं, तो वो भी वकार यूनुस का रिकॉर्ड बुमराह से बेहतर है। और सबसे तेज तरीन किसी बॉलर, स्पिनर, फास्ट बॉलर का रिकॉर्ड के उसने कम से कम मैचेस के अंदर अगर 200 विकेटें लिए तो वो यासिर शाह पाकिस्तानी स्पिनर का है, जिसने 33 टेस्ट मैचेस खेलकर 200 विकेटें कंप्लीट की थी। बहरहाल ट्रेविस हेड ने अब क्लियरेंस दे दी है, मेरा ख्याल है अब कहानी सिडनी की तरफ चली जाए। और सिद्धू साहब छोड़े पर ये इशारों पर आप आ गए, अगर इशारों की गेम हो तो फिर तो इंडियन टीम ने इतने इशारे किए हैं कि इनके तो हाथ कान नाक सारे ही डाउटफुल हो जाएंगे। गेम की तरफ आएँ और मैच जीत कर दिखाएं।